अचानक से पुचान, हैना, हावी और ऑली। मैंने ऑली बोला तो तुम उठ गई नींद से मेरी बच्ची। बस हना को क्या होता है ना, मैं जब भी ऑली को प्यार करती हूँ ये बहुत जेलस फील करती है। ओलिविया, ओलिविया, ये देखिए, ये देखिए ऑली, ये देखिए इसको गुस्सा आ रहा है। ओलिविया, मम्मा, ओलिमा, ओलिविया, मम्मा, ओलिविया, ओली को ओली, हमारा ओली, ओली को ओलिविया, ओली भालो, অলি গুড বল, অলি গুড গার্ল, অলি ভালো, অলি ভালো, অলি আমার কাছে এসো তো, অলি আসো, আসো, অলি আমার কাছে আছো, অলি ভালো, অলি ভালো, মাম্মাম কী হয়েছে মন্টেনার, কী হলো, প্রবলেম কি মন্টেনা? হ্যাঁ উলি চলে গেল, উলি চলে গেল, তুই কী করবি? তুই কোথায় যাবি? কোথায় যাবি তুই? আবার অলিভিয়া, সবাই উলিকে ডাকি, এই যে চলে এসছে। আচ্ছা চলে এসছে অলি। ওকে আদর করবো না কেন? তোকে সারাদিন ধরে আদর করবো? ভালো 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 করি, দুষ্টু হ্যানা, হ্যানা তো খুব দুষ্টু হয়েছিস জানিস তো, মন্টেনা বেশি করে দুষ্টু হয়েছে। আমি অলিকেই আদর করবো না, তুই যা এখান থেকে, না আমি অলিকে আদর করতে চাই। तो फाबी है, ये शेरमर्नट है, वो भी गुस्से से चिल्ला रही है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। অলি ভালো, অলি কে আদর করবো, অলি ভালো, অলি, অলি সোনা, অলি মনা, অলি চনা। পুচান দাদাকে আদর করি, পুচান দাদাকে, পুচান দাদাকে আদর করতেই হবে, পুচান দাদাকে আদর করবো, পুচান দাদাকে, আর পুচান দাদাকে আদর করবো। কেন পুচান দাদাকে কেন আদর করবো? ওকে কেন এ করছিস তুই? হিংসুটি, হিংসুটি তুই একটা। পুচান দাদাকে আদর করবো, বাবাই শোনো, যেমন বাবাই হয়, বাবাই। এই যে চলে এসছে আর একজন, পুচান দাদা, বাবাই ভালো ছেলে, পুচান। মাকে আদর করবো, আমার মা, আমার মাকে আদর করবো, মাকে আদর করবো। মা আসো তো, মা, মাকে করতে যা, মায়ের কাছে খেট করে খাবি। এই যে চলে এসছে একজন আর একজন, দুই হিংসি। ও মা, মা দেখো তোমার বেবি বদমাইশি করছে, ওরা এত জেলাস কেন তোমার বেবি বলো? বাবা এসছে, বাবা এটা কিসি কিসি, এটা কিসি কিসি, বাবালি বাবাই কিসি দিল। মন্টেনা কিসি দেয়নি কিন্তু মা, না আমার মা, আমার মা, মা, আমার মা। तो है ना सबके साथ ऐसा ही करती है, सिर्फ उसको ही प्यार चाहिए, वो ही प्यार, किसी को आप नहीं कर सकते। नहीं माँ, अब ये बैठ गई है क्योंकि मैं किसी को प्यार नहीं कर रही हूँ इसीलिए। तो जेलस गर्ल, दिस इज अ जेलस गर्ल। देख रही है इसकी मम्मी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, तो ये मम्मी के पास जाएगी। ये देखिए, ये मम्मी के पास जाएगी, इसको मम्मी चाहिए हमेशा। जहाँ पे मैं मम्मी बैठी रहेगी ये भी बैठी रहेगी।
और अगर मैं यहाँ पे किसी को भी प्यार करूँ ये चली आएगी। अब देखो अभी करेगी ये उचार। बाय चलो, बाय चलो, बाय चलो, चलो बाय। मैं पुच्चू बाय को पुचंद दामार देखा ये ही करती है। बाय सबको बाय बोल दो, बाय।